में पढ़ी जाती, शब जुमा पढ़ी जाती। और यह भी मुकस्सरीन की कोशिश है कि हदीस किसा की सनद को ज़ईफ करके हदीस किसा की मोतबर तरीन रवायत को लोगों के ज़हनों से मिटाया जा सके। यही वजह है कि जब तक घरों में हदीस किसा पढ़ी जाती रही, घरों में बरकत रही। बहुत ज्यादा पीछे न जाए, थोड़ा अरसा पीछे चले जाए। हमारी माएं जब सादा दौर था, वो घरों में मोजज़े पढ़ती थी। मुसीबत, हल्की सी मुसीबत की दस्तक भी होती थी दरवाजे पे, घर में मोजा पढ़ा जाता था, मुसीबत दरवाजे से वापस चली जाती। जब से इन चीजों पे एतकाद कम हो गया, मुश्किलात में इजाफा हो गया, मुसीबतों में इजाफा हो गया। हदीस किसा की जगह मस्जिदों में दुआए कुमैल रखी गई कि शबे जुमा हदीस किसा छोड़ के इसे पढ़ो। मैं दुआए कुमैल का मुनकर नहीं, दुआए कुमैल की अपनी इज्जत है, हदीस किसा के सर पे अपना ताज है। मैं एक फर्क बताऊं दुआए कुमैल में और हदीस किसा में। दुआए कुमैल में अली ने बंदे को बताया है कि अल्लाह से गुफ्तगू कैसे करनी है। हदीस किसा में अल्लाह ने बंदे को बताया है 14 की इज्जत कैसे करनी है। मुझे बात समझ में आए वो बोलो सो। हदीस किसा और दुआए कुमैल और, जिसने दुआए कुमैल का तर्जमा पढ़ा हुआ है वो जब समझेगा। दुआए कुमैल में बंदा अल्लाह की मिन्नतें करता है, मेरे गुनाह माफ कर, मेरी गलतियां बख्श, मेरी वो खताएं माफ कर जिन्हें तू जानता है। रो रो के, गिड़गिड़ा के अली ने कहा कुमैल गुनहगार से कह, इन नामों से उसे पुकारो, तो वो जल्दी बोल लेता है। अली ने बंदे को अल्लाह की दरबार में माफी मांगने का तरीका बताया। इसका मतलब है कि दुआए कुमैल में बंदा मिन्नतें करता है, मुझे माफ कर दे। हदीस किसा में अल्लाह वादा करता है जो आ गया वो बख्शा भी गया है। हफ़्फ़त बिहुमुल मलाइका वस्तग़फ़रत लहुम, जितने आ गए ये मलाइका के पहरे में है। माफी के साथ जल्दी बढ़ी, जितने आ गए ये मलाइका के पहरे में। अब तुमने हदीस किसा सुनते हुए अपने लिए इस्तग़फ़ार खुद नहीं करना। मासूम फरमाते हैं जो मलाइका तुम्हें घेरे में लेके बैठे, तुम सिर्फ सुनो, तुम्हारी इस्तग़फ़ार वो करेंगे। हदीस किसा क्या है? हदीस किसा भी राज है। हदीस किसा उस सहाबी से है जिसने 5 मासूमों की खिदमत की है। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल-अंसारी, पहले मोहम्मद का सलाम 5वें मोहम्मद तक पहुंचाया। रसूल के दरबार में आए थे जनाब जाबिर, रसूल ने करीब बुलाया, जनाब जाबिर का सर अपने जानू पे रखा, जाबिर ने रिसालत की खुशबू को सूंघा, नबी ने जाबिर के सर पे हाथ फेरा, जाबिर एक वक्त आएगा तो इसी मिंबर पे मेरे एक बेटे को देखेगा जिसका नाम मेरे नाम के साथ मिलता होगा। जब तू उसके बारगाह में जाए उसे मेरा सलाम कहना। कौन कहता शिया सहाबा की इज्जत नहीं करते? इस सहाबी ने रसूल का, रसूल ने फरमाया मेरे 5वें बेटे को मेरा सलाम कहना। यही जाबिर इमाम बाकर के दौर में था, अब ज़ईफ हो चुके हैं, कमर झुक गई है, अबरू को हाथों से उठाते हैं, झुकी हुई कमर के साथ सरकार बाकर उलूम की बारगाह में पहुंचते हैं। जो ही सरकार बाकर के करीब आए, इमाम ने मिंबर से उठ के खड़े होके नाना के सहाबी का इस्तकबाल किया, फिर मिंबर पे बैठे, जाबिर का सर पकड़ा, बिल्कुल जानू पे वहीं रखा जहां रसूल ने मदीने में रखा था, जाबिर की रीश पे हाथ फेरा, जाबिर ने उसी खुशबू को फिर सूंघा जो उसने बचपन में नबी के जिस्म पे सूंघी थी। अभी जाबिर की आंखें बंद थी, जनाब बाकर ने दाढ़ी का बोसा लेके कहा खुशबू सूंघेंगे, नाने का सलाम नहीं देंगे। मतवज्जे साहब
مکمل ہو گئی. یہ جابر ہے حدیث قصہ کا راوی. ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان سیدہ سلام اللہ علیہ. جابر کہتا میں نے شہزادی سے سنا. بس ایک راز پڑھوں اور یہیں پہ اجازت دیں. جابر کہتا میں نے شہزادی سے سنا. شہزادی کہتی ہیں فی بعض الایام, چند دنوں بعد نبی میرے گھر آئے. پہلا راز یہیں پہ حدیث قصہ پہ اسی جملے پہ ہے, جو نبی روز آیا کرتے تھے. فی بعض الایام, وہ چند دنوں بعد کیوں آئے. ان بچوں کے ذہنوں تک یہ پیغام پہنچاؤں حدیث قصہ کی اس پہلے راز کا. بی بی نے یہ کیوں کہا فی بعض الایام, چند دنوں بعد آئے؟ اس لیے کہ حدیث قصہ جس ہجری میں آئی ہے یہ وہی 9 ہجری ہے جب نجران کے عیسائی مباہلے کے لیے مدینے آئے ہوئے تھے. اب صرف آپ نے پہلا سر سمجھنا ہے, آپ کو پوری حدیث قصہ کھل کے سامنے آ جائے گی. پھر پوری زندگی جب بھی حدیث قصہ پڑھو گے یا سنو گے یہ راز تمہیں لطف دے گا. چند دنوں بعد رسول میرے گھر آئے. کیوں؟ 3 دن تک نبی بیٹھے رہے مدینہ مسجد میں, کرتے رہے عیسائیوں سے بحث. وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا, نبی کہتے عیسیٰ اللہ کا عبد. آیتیں ختم ہو گئیں, سنا کے نبی دلیلیں دے چکے. خدا کہتا اگر یہ قرآن آنے کے بعد بھی نہیں مانتے ان سے کہے یہ بیٹے لے کے آئیں, ہم بیٹے لے کے آتے ہیں. یہ نساء لے کے آئیں, ہم نساء لے کے آتے ہیں. یہ اپنے جیسے لے کے آئیں. میں بالکل ختم کر رہا ہوں. ہم اپنے جیسے لے کے آتے ہیں. اب رسول 3 دن کے بعد مسجد سے اٹھے, اب آئے بیٹی کے دروازے پہ, اب سیدہ کے دروازے پر رک گئے. حدیث قصہ آگے چلی. حدیث قصہ نے کہا رسول نے کہا ایتینی بالکساء الیمانی, زہرا مجھے چادر اڑا دے. حدیث قصہ کا اگلا جملہ ہے لیکن مولوی کا ترجمہ غلط ہے. اسے کہا نبی نے کہا مجھے اپنے بدن پہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے, مجھے سردی کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو رہی ہے. مذہب اہل بیت کا اصول ہے اگر مذہب اہل بیت میں نبی بیمار ہو جائے تو نبوت میں شک ہو جاتا ہے. اس لیے بیماری آتی ہے جب جسم پہ کنٹرول نہ رہے, اور جس کا بدن پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. نبیوں کے جسم بیمار نہیں ہوتے. نبی نے آ کے کیوں کہا کہ مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے؟ نبی نے یہ نہیں کہا زہرا میرا بدن کمزور ہو گیا ہے, فرمایا زہرا مجھے چادر دے, رسالت کمزوری محسوس کر رہی, مجھے اپنی رضا دے. کیوں؟ رسالت کمزوری محسوس کر. کس لیے کمزوری محسوس کر لی ہے؟ اس نے بیٹے مانگ لیے ہیں, میرے ہے نہیں. اسے نساء مانگ لی ہے, میری ہے نہیں. اسے نفس مانگے ہیں, میں کہاں سے لاؤں؟ سیدہ نے اپنی چادر رسول کے اوپر دی. رسول نے کہا اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں. جس کی چادر نبوت کو شفا دے. رسول چادر کے نیچے چادر ڈھانپ لی رسول نے. پہلا شہزادہ صحن عصمت میں آیا. آتے ہی مولا حسن نے سوال کیا انی اشم اندہ کراہتن طیبہ, اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی. پنڈی بھٹیاں قدیم ترین عزادار لوگ تشریف فرما ہے. نبوت جب بھی پہچانی جائے خوشبو سے پہچانی جا سکتی. یہی وجہ تھی کہ ہجرت کی رات بستر پہ علی سلایا. کہ خوشبو صرف ادھر سے نہ آئے, خوشبو ادھر سے بھی آئے. اما مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. بیوی کا چادر کے نیچے ہیں رسول. حسن آئے چادر کے قریب, السلام علیکہ یا جدی, اے میرے نانا آپ میرا سلام. تو جو پوری صاحب رسول کی آواز ہے علیکہ السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اے میرے دل و جان کے میوہ, تجھ پہ نانا کا بھی سلام. حل اتعذرنی ادخل معک تحت الکساء, نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے چادر کا پلو اٹھایا, حسن چادر کے نیچے آ گئے. اگلا شہزادہ صحن عصمت میں آ گیا. سوال حسین نے پھر وہی کیا جو حسن نے کیا تھا, انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ, اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا صرف نانا ہی نہیں, ساتھ برادر اکبر بھی اس چادر کے نیچے. حسین آئے چادر کے قریب, حسین چادر کے قریب بیٹھے. حسین نے کہا السلام علیکہ یا جدی رسول اللہ,
नाना तुझ पे बेटे का सलाम हो। आवाज आई अलैका सलाम या कुर्रत ऐनी व समरत फवादी। फिर जब कानों में आवाज आई हुसैन है या शाफे उम्मती, आया सिर्फ समरत फवादी नहीं, और मेरी उम्मत की शफात करने वाले, तुझ पे मेरा भी सलाम। इजाजत है चादर के नीचे आ जाऊं। हुसैन चादर के नीचे। अब वो आ गया जो फर्श पे बैठ के अर्श का निजाम चलाता है। अली और अमीर और मोमिनीन आए। सवाल फिर, अभी मैं सिर्फ हदीस किसा का वो तर्जमा पढ़ रहा हूं जो किताब में लिखा है। इसके आगे एक शेर पढ़ूं और इजाजत लो। मौला अमीर अल मोमिनीन ने आके कहा, शहजादी से इब्ने अम की खुशबू आ रही है। शहजादी ने कहा सिर्फ रसूल ही नहीं, साथ दो बेटे भी चादर के नीचे। अली आगे चादर के करीब, सलाम किया, सलाम का जवाब मिला, इजाजत मांगी, इजाजत मिली। अली आगे चादर के नीचे। ये वो हदीस किसा है जो तुम बचपन से सुनते भी आ रहे हो, पढ़ते भी आ रहे हो। ये नौकर का पहला सवाल है। पहला इमाम आए हसन। हसन ने आके अम्मा से पूछा नाना कहां है। ये वही हसन है जो बचपन में मां की गोद में लोहे महफूज सुनाया करता था। जो मां की गोद में लोह पड़ता था उसे नाना नजर क्यों नहीं आया? दूसरे इमाम आए हुसैन, जो दे देता है चुटकियों में बेटे। उसने भी आके सवाल किया नाना कहां है? फरमाया चादर के नीचे। फिर आए अली, जो उंगली से कायनात का निजाम चला रहा है। उसने भी कहा रसूल कहां है? फरमाया चादर के नीचे। अब सर पे कुरान रख के बता, हसन कौन है? इमाम। हुसैन कौन है? इमाम। अली कौन है? इमाम। इमाम कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को, जो उम्मत को रास्ता दिखाए उसे इमाम कहते हैं। जो तीन इमामों को रास्ता दिखाए उसे ज़हरा कहते हैं। वो चादर करे। अब अगला सवाल, तीनों आइमा ने आके पहले इजाजत मांगी। इजाजत के बगैर तीनों में से कोई भी चादर के नीचे नहीं गया। अब ये जो हुसैन मौला ने आके नबी से इजाजत मांगी, नाना इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं? पढ़े लिखे अज़दार बैठे मुझे बोल के बताना, ये वही हुसैन है जो रसूल सजदे में थे। तब इसने करीब आके कांधा हिला के नहीं कहा इजाजत है मैं नमाज में आ जाऊं। अब मुझे नहीं पता, आखिरी सदर पढ़ने लगा हूं, ये बात कहां तक जाएगी। वहां इजाजत नहीं मांगी, यहां इजाजत क्यों मांग रहा है? आवाज आई वो नमाज़े तौहीद है, ये